नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारा आप मुझे सबसे पहले वो आयत सुनाइए जो हमें हिफ्ज़ करना थी, वो कौन सी थी? सूरह कमर की वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वेरी गुड। सूफी आप सुनाइए, आयत सुनाइए सूरह कमर की। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने इस कुरान को आसान बना दिया याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए। तो है कोई जो इससे नसीहत अख़ज़ करे? तो अब हम इंशाअल्लाह, ये तो हमारी वो दुआ थी, वो आयत थी जो हमारा जिससे शुरुआत हुई है। एक हमें हुज़ूर ने दुआ भी सिखाई है, वो कौन सी दुआ है सूफिया? रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। क्या तर्जुमानी होगी सारा इसकी? ट्रांसलेशन क्या होगी? रब्बी यस्सिर, ए हमारे रब, इसको हमारे लिए आसान कर दीजिए। वला तुअस्सिर, और हमारे लिए मुश्किल मत कीजिए। व तम्मिम बिल खैर, और साथ खैरियत के इसको मुकम्मल कर दीजिए। जो हमने इंशाल्लाह ये पूरा एक कोर्स लेके चल रहे हैं अरबिक ग्रामर का, तो ये दुआ हमें पढ़ते रहना है ताकि हमारे लिए आसानी हो। आज हम इंशाल्लाह सेकंड अपना लेसन शुरू कर रहे हैं। और सेकंड वो तो हमारा था इंट्रोडक्शन, बेसिकली हम उसको सेकंड नहीं कहेंगे, वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था। बल्कि आज से हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा चैप्टर है और उसको हम ये देखिए कि बिल्कुल आसान लगेगा इंशाल्लाह। जब हम शुरू करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस शर्त यही है कि कंसंट्रेशन से आप उसको पढ़ें। और मैं आप सब लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। तो अब आप देखिए इंशाल्लाह कि ये मुश्किल है या आसान है। देखिए, जब भी आप कुरान मजीद खोलेंगी तो आपको आयतें दिखेंगी, और वो कुरान मजीद की जितनी भी सूरतें हैं और आयतें हैं वो 3 लफ्ज़ों से मिलके बनती हैं। ठीक है, लफ्ज़ क्या कहते हैं हम बेसिकली अरबिक में उसको कलमा कहते हैं। तो 3 कलमों से मिलके बनती हैं, 3 लफ्ज़ से। और वो लफ्ज़ कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस्मुन, ठीक है, इस्मुन। फिर आपके पास आ गया फ़ेलुन, और तीसरी चीज़ है हरफुन। ठीक है, ये आयत जो है 3 चीज़ों से मिलके बनती है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। कितनी चीज़ों से मिलके बनती है? 3। कौन कौन सी हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। सबसे पहले हम इस्म की डेफिनेशन देख लें कि इस्म कहते किसे हैं। बहुत आसान है। इस्म 4 या 5 चीज़ों को मिला के कहते हैं। इस्म किसी शख्स का नाम। अब शख्स का नाम क्या होता है? फ़िरोज़ हैं, सारा हैं, सूफिया हैं, ठीक है, तैयब हैं, इनाम हैं, ठीक है, ये सारे नाम जो हैं ये इस्म हैं। फिर किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, जैसे मक्का है, मदीना है, न्यूयॉर्क है, ठीक है, लंदन है, रामपुर है, दिल्ली है, ये सब ये भी इसमें शहरों के नाम हैं। फिर तीसरी चीज़ आती है कोई भी चीज़ हो, जैसे टेबल है, चेयर है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप, टीवी, ठीक है, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें हैं। फिर आइडिया उसको कहते हैं जो चीज़ हमें महसूस होती है, दिखती नहीं है। जैसे मशवरा है, सर्दी है, गर्मी है, खुशी है, गम है, ये सब इसम हैं। ठीक है, फिर एक और होता है इसम जिसको हम कहते हैं काम करने की नौयत। इंग्लिश में आप कहती हैं जैसे ही वर्कड हैप्पीली, या ही सेट डाउन सैडली, यानी वो उसने काम किया खुशी के साथ, वो बैठा गम के साथ, यानी हैप्पीली, सैडली, क्विकली, स्लोली, एलवाई जिसके आखिर में आता है, यानी जो नौयत बयान करता होता है काम करने की। ठीक है, तेज़ी के साथ, हल्के हल्के, इस टाइप के ये सब इसम होते हैं। फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिफत, यानी किसी, हाँ इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव। मिसाल तौर पे हम ये कहते हैं कि पेड़ हरा है। अब हरा जो है वो सिफत हो गई पेड़ की, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हरा पेड़, लंबी लड़की, ठीक है, खूबसूरत मस्जिद, बड़ा घर। तो ये बड़ा, लंबी, खूबसूरत, ये सब एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, सिफत कहलाती हैं। ठीक है, और एडवर्ब मैंने आपको बताया दिया जिसके आखिर में एलवाई आते हैं, वो भी एडवर्ब कहलाते हैं। तो इंग्लिश में अगर हम इसको कहेंगे तो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें जो हैं इसम होती हैं। ये यानी इसम के अंडर में आती हैं। समझी? क्लियर है बात? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसम क्या होता है, तो इसम कहेंगे आप किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम,
کسی چیز کا نام، کسی کی صفت یا کام کرنے کی نوعیت. یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. سارا مجھے بتائیے 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کسی کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، چیز کا نام، کام کرنے کی نوعیت اور ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہندی میں صفت. صفت. ٹھیک ہے. کام کرنے کی نوعیت، وہ کسی کی صفت بیان کرنا. اچھا یہ تو ہو گیا اسم. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل اسے کہتے ہیں جس کا تعلق وقت اور زمانے کے ساتھ ہو. اس لفظ کا تعلق وقت اور زمانے کے ساتھ ہو. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، یا میں جاؤں گا، یا میں گیا. اب تینوں کیفیت آپ کے سامنے ہیں. میں گیا یعنی پاسٹ ٹینس ہے، میں جا رہا ہوں پریزنٹ ٹینس ہے، میں جاؤں گا فیوچر ٹینس ہے. تو ایک طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ انگلش میں ہم جو کہتے ہیں کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، وہ فعل ہوتا ہے. تو فعل وہ لفظ ہوتے ہیں جن کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے ہوتا ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ہوتا ہے، تو اس کو فعل کہتے ہیں. اب تیسری جو چیز ہے وہ ہے حرف. حرف کچھ نہیں ہے. حرف دیکھیے انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پریپوزیشنز. ان، ایٹ، ٹو، یہ سارے پریپوزیشنز ہم انگلش میں کہتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں ہندی میں تو میں، سے، کو، یہ سارے ہندی میں ہم استعمال کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ اتری اور آپ نے رکشہ انکل سے کہا کہ رکشہ انکل نے پوچھا کہاں جائیں گی، تو آپ کہیں گی کو. تو رکشہ انکل تھوڑے سے مطلب گھبرائیں گے کہ کس ٹائپ کے پرسنالٹی میرے سامنے آ گئی. آپ کہیں گے، وہ کہیں گے بھائی کہاں جانا ہے بتا دیں کہ میں. اب یہ مطلب بالکل متکٹی سی بات ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بات کیا کر رہی ہیں. تو جب تک آپ دوسرے لفظوں کا سہارا نہیں لیں گی، یہ جو حرف ہیں یہ نامکمل ہیں اپنے آپ میں. اب آپ کہیں گے کہ شہر کو چلو، ٹھیک ہے، یا قلعے میں چلو، ٹھیک ہے، رکشہ سے چلو. تو یہ سے، میں، کو، یہ جب بھی مکمل ہوں گے جب کسی دوسرے لفظوں کے ساتھ آئیں گے ان کا سہارا لے کر. تو وہ حرف کی ڈیفینیشن آپ یہ سمجھیے کہ وہ حرف، وہ لفظ جو کہ اپنے آپ میں نامکمل ہیں اور دوسرے لفظوں کے محتاج ہیں. بس یہ. تو صوفیہ اب آپ مجھے بتائیے کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل جن کا جو ماضی، حال اور مستقبل سے جن کا وہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. جی کوئی ایگزامپل بتائیے. جیسے میں بریلی گئی تو، اور میں بریلی جا رہی ہوں، اور میں بریلی جاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ بریلی کہاں سے آ گیا؟ میں گئی، میں جاؤں گی یا میں جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کہہ سکتی ہیں. اس کے بعد حرف کی ڈیفینیشن بتائیے. حرف وہ لفظ، وہ ورڈز یا پھر حرف جن کے جو دوسرے لفظ کے ساتھ لگ کے ان کا کوئی مطلب نکلتا ہے. ویری گڈ. مطلب اپنے آپ میں نامکمل ہیں، انکمپلیٹ ہیں اور دوسرے لفظوں کے محتاج ہیں. وہ جب دوسرے لفظ آئیں گے ان کے ساتھ تب کوئی معنی اس کے نکل کے آئیں گے سامنے، ادروائز وہ اپنے آپ میں نامکمل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا دوسرا سبق ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیں یہاں پہ اور پھر ہم انشاءاللہ تیسرا سبق شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.